চানকু মাহাতো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একটা কাল্পনিক চরিত্র। চানকু মাহাতোর কোনো অস্তিত্ব নেই। এবং 30শে জুন এই প্রসঙ্গে এই কথাটা উঠছে যে যারা ক্ষত্রিয় মাহাতো তারা আদিবাসীদের ইতিহাস বিকৃতি করার জন্য কখনো তারা চুয়াড় বিদ্রোহকে তারা মানে বিকৃতি করে তারা মানে ক্ষত্রিয় কুর্মী মাহাতো যারা আছেন তাদের পূর্বপুরুষকেও, যেমন রঘুনাথ মাহাতো বা এই জাতীয় কোনো কাল্পনিক চরিত্র যারা আছেন ওনাদেরকে এন্ডোর্স করার চেষ্টা করছেন। আবার যে সান্তাল হুল আমরা জানি যে আজ থেকে 168 বছর আগে ভগনাডিহির 1855 30শে জুন সিধু কানু, চাঁদ ভৈরব, ফুলো ঝানু এনাদের নেতৃত্বে, মূলত সান্তাল কমিউনিটির নেতৃত্বে ওনারা হুল ডেকেছিলেন। এবং ওই ইংরেজ যোদ্ধা জমিদার এনারা যে বিভিন্নভাবে আদিবাসীদের উপরে শোষণ নিপীড়ন বঞ্চনা চালাচ্ছিলেন, এর বিরুদ্ধেই মূলত ওই ছিল সান্তাল হুল। এখন এই ক্ষত্রিয় কুর্মীরা যেন তেন প্রকারে এসটি তালিকায় আসার জন্য সেই সান্তাল হুলের আহ্বায়ক হিসাবে চানকু মাহাতোকে প্রতিষ্ঠিত করতে যাচ্ছেন। কিন্তু এটাই আমরা আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বললাম যে কোনোভাবে 30শে জুন আমরা যদি দেখি যে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অথবা ক্ষত্রিয় কুর্মী মাহাতোদের পক্ষ থেকে চানকু মাহাতোকে যদি এন্ডোর্স করার চেষ্টা করা হয়, অথবা যদি এটা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয় যে চানকু মাহাতো সান্তাল হুলের আহ্বায়ক, তাহলে কিন্তু আদিবাসীরা চুপ করে বসে থাকবে না। তারপরে যা ঘটনা ঘটবে তার দায়ভার কিন্তু রাজ্য সরকারের উপরে বর্তাবে। আচ্ছা বেশ, আর একটি প্রশ্ন করবো আপনাকে। সাঁওতাল বিদ্রোহ, তো এই একটা সাঁওতাল বিদ্রোহে এই মাহাতো নাম উঠে আসছে, এটা কি একটা আপনাদের ষড়যন্ত্র বলে মনে হচ্ছে বা কিসের ষড়যন্ত্র বলে মনে হচ্ছে? এটা তো দিনের আলোর মতো স্পষ্ট, কারণ এটা রাজনৈতিক মদতে ইচ্ছাকৃতভাবে এই সমস্ত ফালতু ইস্যুকে এবং নন ইস্যুকে তোল্লাই দেওয়া হচ্ছে। এবং এই ইস্যুকে তোল্লাই দেওয়ার পিছনে এমন কোনো রাজনৈতিক দল নেই যারা পিছনে সাইডে আছে, সবাই ঘোলা জলে মাছ ধরতে উঠে পড়েছে। যে সকল আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মোটামুটি শিক্ষিত বিবেচক ব্যক্তি বা যারা ইতিহাসবিদ, যারা বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ আছেন, ওনাদেরকে ডেকে এটা এক মুহূর্তেই এটা ডিসাইড করা যায় যে যেটা সান্তাল হুল অথবা যে চুয়াড় বিদ্রোহ, এটাতে আদৌ ক্ষত্রিয় কর্মীদের হাত রয়েছে কিনা। স্পষ্ট দেখলে বোঝা যাবে যে সান্তাল হুলের সঙ্গে ক্ষত্রিয় কর্মীদের কোনো রকম কোনো সংযোগ কিন্তু নেই। এটা হতে পারে যে যখন সান্তালরা এই হুল ডেকেছিলেন এবং প্রায় 25 থেকে 30 হাজার আদিবাসী মানুষজন এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তারা মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তার মধ্যে অন্যান্য বিভিন্ন সম্প্রদায় যেমন ডোম, মুচি, কামার, কুমোর, মুসলিম এদের কথা এলেও ক্ষত্রিয় কর্মীরা কিন্তু কোনোদিনই সান্তাল বা আদিবাসীদের সঙ্গে ছিলেন না বা সেইভাবে সহায়তা করেননি। কাজেই এই মুহূর্তে স্রেফ এসটি তালিকায় ঢোকার জন্য এই যে ন্যাক্কার জন্য ঘটনা ওনারা চালিয়ে যাচ্ছেন, বা রাজ্য সরকার বা বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দল যে এইগুলোকে তোল্লাই দিচ্ছেন, এটাতে আমরা আপামর আদিবাসীরা ধিক্কার জানাচ্ছি এবং তার নিন্দা প্রকাশ করছি। টাকা আওলা সেরকম পুঁজিয়ান বুজুর্গান মেনা কোয়া সান্তাল उनको को लहा हिजुग मा अब खान संगठनगत नोआ एगनेस्ट दो उनको जहां को आमदानी कना उमुक शहीद उनको एगनेस्ट रे केस रे दरकार मेना आपे ओकारे नोआ नथिपि जाम किदा चे तथ्य भित्ति कातेन से आपे मन गोढ़ा मिट्टी काल्पनिक मने मने पे चरित्र पे बनाव किदा चानकु महादी चाड़ू मेनते सावताल विद्रोह रेन पे नेता गत कदे नोआ को बताओ गानो बांग गानो नोआ लेरे एकमात्र आईनी स्टेप छाड़ा नुकु बाको जब्दोआ नुकु जवाब एमो लगाव कोआ नुने लिलिखिची जिनिस दो बांग कना स्वाधीनता संग्रामी लईते जा इच्छा ताई मन खुशी तथ्य परिवेशन रे अधिकार बनुक तकवा आ नोआ बन लहा हेलेन खान जहाँ को लेले चेचे बड़ाई कना उनको को मसदोआ उनकुआ जोर निजोरआ नोआ आबुआ पासना तबन पे नुकु दो जहाँ आबुआ सावता समाज संस्कृति होको इयेदा डुप्लिकेट दा और आको को मेदा नोआ गे आले आगे ओरिजिनल उनका गे आबोरेन बीर बांटा को को नकलेट कोआ एवं उनको को जाहिर लगी आले रेन कान गया को लहार को कमी कदा ओका नथिर गे बांग नाम करने हाबित तो ने होड़ा तो बड़ाई बनवा काजे नोआ एग्रेस दो चानकु महातो ओकारे
चेर नथी ओकारे को रेफरेंस रे नाम किदा ओकोया ऑल रे नोआ एगनेस्ट रे केस दरकार कना केस खान गे उनको को जब्दोआ ना आरा दालान बखान नुकुआ होनवा लुहुम सुहुम विद्या बा बंद दाड़िया चांकू महंतो दो हठात नोआ इये रे 30 जून हुल माह रे चिकल काते हिजु ना उनको को मेनदा अब तो सेदाय खो के बन बड़ाया बा इतिहास पता रे बन पढ़ाओ कना जे सावताल विद्रोह अन्यतम जहाँ तीना सदस्य हेना एवं प्रधान जहाँ तीना बनता सिदू कानू चांद भैरव फुलो झानो नुका नितम बन बड़ाया किंतु किछु दिन लहा खड़ बा कयेक बछर लहा खड़ नुनको एसटी बाको होय दाड़े कानते उनको आइसोलेशन जो जियोग्राफिकल दरकार होते इतिहास को विकृत को चेष्टा अब रघुनाथ महतो रघुनाथ सिंह जायगा रघुनाथ महतो को इनक्लूड को चेष्टा चुआड़ विद्रोह उनको तो मेन भूमिजात चुआड़ विद्रोह आलादा आलादा किंतु अब जतटुकु बन बड़ाया उन समय तो भूमिज दो चुआड़ हिसाब से को परिचिति सुतरां चुआड़ विद्रोह नायक तो रघुनाथ सिंह नारायण सिंह गंगारायण उनको बन बड़ाया किंतु रघुनाथ महतो तो कोनो दिन के नितुम दो बाबन आजम कदा किंतु उनको आकुआ निजरा सार्थे नोआ दको इनक्लूड चेष्टा दको ठीक उनका गे नुको को मेनदा विभिन्न जायगा को मेरना चेष्टा दको विशेष कर पुरुलिया जहां ओना गेजेट जा को तुड कदा को निजे खो जहां ऑथेंटिकेशन बनुआ उनको उना रे को मेनदा जे चांकू महतो हो सावताल विद्रोह साथे जुक्त थे कना तो नोना जुक्ति दो होय कान तकवा जे बांग सावताल विद्रोह नुई दो सपोर्टार कना अकय अकय को मेनदा जे नुई दो सपोर्टार कना जे सावताल विद्रोह सपोर्ट कादा अच्छा जदि सपोर्टार के हुई आय उनी ताहले उनका तो अनेक हड़ को सपोर्टार कादा मिटांग कर्मकरा नितुम होना सावताल विद्रोह जहां सपोर्ट कादा ताहले चांकू महतो हठात करे वीर योद्धा वीर नेताई नाय सावताल विद्रोह नोआ दो किंतु अब दो पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति शुद्ध दो बांग सानाम यूनाइटेड फोराम जहां तिना 44 गोटांग जहां तिना संगठन मेना नुको